لیڈیز اینڈ جنٹلمین, میرا نام ہے ڈاکٹر دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز باپ کے ساتھ. سوری وہ کنفیوژن ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز آپ کے ساتھ. ایکچولی ٹیلی پرامپٹر بھی ڈاکٹرز ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی ہے تو تھوڑی کمیونیکیشن میں پرابلم ہو جاتی ہے. آپ ہی نے لکھی ہوگی. ہاں ایبسلیٹلی یو کین بیٹ آن دیٹ. ہمارے پاس آج بیٹھے ہیں جی ڈاکٹر احمد عبداللہ جو کہ پلاسٹک سرجن ہے, پروفیسر آف سرجری ان یونیورسٹی آف نارتھ ڈاکوٹا. یو ہیو اے پریکٹس ان USA, دبئی اینڈ کراچی. یو آلسو ہیو اے کاسمیٹک کمپنی, یو آلسو پائلٹ, اور 2023 میں آپ مینڈ مشن ٹو مارس پلان کر رہے ہیں. وی آلسو ہیو ود کتاب بھی تو لکھی, وہ بھول گئے. کتاب, سوری میں بھول گیا, کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو یا مارچ تو بعد میں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہر ایپیسوڈ میں ڈاکٹر احمد عبداللہ جو ہے مجھے ایک نئی اپنا وہ ایک فن بتاتے ہیں. تو ساتھ میں وی ہیو ویری فینسی کاؤنسلر سومی نمازی. اینڈ ٹوڈے آئی ڈونٹ نو, بس ایڈجیکٹیو ہے. I don't know. You should be careful using adjectives with counselors. I'll be more careful. Counselor تو میں نے آج تک ہاں کبھی چلے. نہیں سنا. I don't know. Half the things I say I don't know why. But خیر, today Somi Namazi, you're also playing a dual role. You're also let me announce the topic today. I'm very excited. I know I say it every episode, but this episode I'm seriously very excited کیونکہ آج کا topic ہے non-surgical cosmetic treatment. And what would you know, we have a cosmetic surgeon with us جو کہ ایک procedure کرنے والے ہیں on Miss Somi Namazi. It's going to be a Botox and filler operation. So Dr. A, I'll let you take over. Non-surgical cosmetic procedures. Absolutely. And, you know, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ cosmetic surgery has been around for a long time. Okay. لیکن دیکھیں, surgery is still surgery. Who wants to have surgery? Nobody. صحیح ہے. Not by choice. Surgery تو مطلب usually surgery آپ associate کرتے ہیں کہ بھائی appendix خراب ہو گیا یا gall bladder کا problem ہو گیا تو آپ کی surgery ہونی ہے. جو invasive ایک لفظ ہوتا ہے. تو پر cosmetic surgery تو obviously there are certain things جو ہمارے باڈیز میں ایج کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہم ٹریڈیشنلی سرجری سے ایڈریس کرتے رہے ہیں. لیکن اب بیکاز سائنس کی ترقی ہر چیز میں ہوتی ہے, آف کورس میڈیسن میں بھی بہت ہوئی ہے, اور اب کافی چیزیں ایسی نکل آئی ہیں جو ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ایجنگ کے سائنز ہوتے ہیں اسپیشلی چہرے پہ, وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہر وقت سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. نان سرجیکل طریقوں سے بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو وہ اس کا یہ ہے کہ دیر آر 3 things, 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ایجنگ کے ساتھ ہوتی ہیں ود ٹو دا فیس. ایک ہے والیوم لاس. دیکھیں اگر آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں جو سنکن اینڈ ہوتی ہیں اور چیکس بلکہ ہالو ہوتی ہیں. ویسے ینگر کڈز میں بچوں کو دیکھیں تو کافی فل ہوتے ہیں. تو ایز وی ایج ہم فیٹ لوز کرتے ہیں. رائٹ. which is opposite of most سوچتے ہیں کہ فیٹ تو ہم بھائی کیا گین کر رہے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی, تو یہ لوز کرنے کا کیا چکر ہے. انفارچونیٹلی فیس پہ ہم لوز کرتے ہیں, اور فیس پہ سے لوز کر کے وہ جا کے چین میں بڑھ جاتا ہے. نہیں وہ جا کے تو نہیں بڑھ جاتا, چین بھی گرتا ہے. چین بھی گر جاتا ہے. But that brings me to the second point. Second چیز کیا ہوتی ہے؟ Second چیز یہ ہوتی ہے کہ گریوٹی, رنکلز وغیرہ ساری سیگنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Now سیگنگ کا فکس کرنے کا اگر کچھ یہاں سے یہاں سیگ ہو گیا اس کو فکس کرنے کا یہی طریقہ ہے, یہاں سے واپس یہاں لا کے رکھا جائے. سرجری کے علاوہ there is no option to that. لیکن ارلی آن جب سیگنگ نہیں ہوتی, جب صرف اسکن کے تھوڑے رنکلز فارم ہوتے ہیں, تب what we found out is کہ وہ جو مسلز ہوتی ہیں نا, فیشل مسلز جس سے ایکسپریشنز بنتے ہیں, ان مسلز کے ایکشن سے آہستہ آہستہ وہ اسکن بیکاز اٹس لوزنگ الاسٹیسٹی, اس کی الاسٹیسٹی کم ہو رہی ہے تو وہ اسکن رنکل ہوتا ہے. تو اگر اس مسلس کو ہم کسی طرح کنٹرول کر سکیں, اس مسلس کو کہ جو کنٹریکشن ہے اس کو تھوڑا کم کر سکیں, تو رنکلس اس سے فیڈ ہو سکتے ہیں. اس کا جو یہ جو پیرالسس اس مسل کا کرنے کا طریقہ وہ یہ نکلا ہے ایک جو پوائزن سے. پوائزن آپ نے باچولزم پوائزن تو سنا ہوگا. تو باچولزم تو بہت بری بیماری ہوتی ہے. باچولزم سے تو انسان کے سارے مسلس پیرالائز ہوتے ہیں, بریتھ نہیں کر سکتے اور انسان مر جاتا ہے. لیکن اس کو اس کی جو اس کی ٹاکسن جو ہے اس کو لے کے جب ہم اس کو بالکل ویکن کر دیتے ہیں, اس سے یہ بوٹاکس بنتا ہے. اور بوٹاکس جب تھوڑی مقدار میں آپ مسل میں ڈالیں تو مسل کا وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اینڈ پیرالائز ہونے سے جو بھی رنکلز ہیں وہ موو نہیں کرتا. جب موو نہیں کرتا تو وہ اسکن کو شرنک نہیں کرتا, اسکن کو کیا کہتے ہیں رنکل نہیں کرتا. there is always this what is that argument جو ہوتا ہے نا کہ when you get Botox done تھوڑا سا you know your face gets a little, it's like perpetual smile تھوڑا سا. is that but that's because وہ بات کریں گے. the problem یہ ہے کہ that's the misuse of Botox. okay صحیح. وہی میں کہہ رہا تھا. anyway let's go back to the third چیز جو تھی وہ تھی اسکن کے جو ڈیمیج شو
करता है बिकॉज ऑफ सन डैमेज और ये किस्म की, तो उसके लिए फिर और तरीके निकले हैं, लेजर्स, पील्स वगैरह. सो देयर इज ऑल दीज नॉन इन्वेसिव चीज़ें जो है ना, नॉन सर्जिकल, उसको नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक लेकिन एनहांसमेंट डॉक्टर कहते अहमद, तो ये सिर्फ एजिंग के साइंस के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक अ 20-year-old और 25-year-old. मैंने सुना है प्रिवेंटिव बोटॉक्स यूज भी जो कहते हैं कि पहले से करना हैं. शुरू कर दो. ग्रेट क्वेश्चन. ये एक्चुअली क्वेश्चन हम ऑडियंस से करेंगे. अच्छा, ओके. तो ये मेरा क्वेश्चन है ऑडियंस से. ये इससे क्या, व्हाट आर वी विनिंग टुडे? Somi, do we know what who wins what? Where आप बताएं. what? Is it a book again, I think? Yes, we can do. Okay. So you tell them what we are winning today, Somi. अच्छा, तो डॉक्टर अहमद की बुक जो है सिंपल स्किन केयर मेड सिंपल, वो डॉक्टर अहमद ने लिखी है. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी गुड बुक. आई मीन, आई रेड इट. इट्स अमेजिंग. इट्स अबाउट हाउ टू जस्ट बेसिक, विद वेरी बेसिक थिंग्स आप अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रख सकते हैं. वही तो नाज़रीन, that's what you're going to win. अभी जो डॉक्टर एक क्वेश्चन होगा, if you know the answer, अगर आप जवाब जानते हैं तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिएगा. फर्स्ट विनर को लास्ट टाइम हमने सेकंड कॉलर करेक्ट आंसर डिसाइड कर लिया था, तो सब सियाड़े हैं तो किसी ने पहली बार फ़ोन नहीं किया. तो इस बार जो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा उनको मिलेगी ये ज़बरदस्त किताब. क्वेश्चन है, हाउ अर्ली शुड यू स्टार्ट डूइंग बोटॉक्स टू प्रिवेंट रिंकल्स लेटर? Okay. ये तो मेरा सवाल है. I know, audience जवाब देगी ना. चलो ठीक है. तो you want to repeat that one more time, doctor? How early हाँ जी should you start using Botox? Botox अब किस उम्र से इस्तेमाल करना शुरू करें to prevent wrinkles later? ठीक है जी, ये तो हमारे सवाल. You can pick up the phone and start dialing now. यकीनन in a little I would while. recommend कि आप ज़रा वेट करें क्योंकि इसके आंसर जो हैं ये शो में बताए जाएंगे. Okay. ठीक है. सो सेकंड हाफ ऑफ द शो में आप इसको अगर सुनेंगे गौर से तो आपको इसके जवाब मिलेंगे. एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है. Right. Okay. तो दोनों के जो भी फर्स्ट दोनों को सही. Okay. He is really trying to give the book away. You're I'm like. trying to give the book. हाँ ठीक है. अच्छा, how old should a person be to get silicone injections in the cheeks for facial rejuvenation? किस उम्र पे सिलिकॉन इंजेक्शंस चीक में करने चाहिए? These are good questions. Like. ये बड़े मतलब how young do you have to be or how old do you have to be? How old should a person How be? old should a person be? हाँ. मिनिमम एज जो होनी चाहिए जिस पे सिलिकॉन इंजेक्शंस आपके चीक में डाले जाएं फॉर एनहांसमेंट. Right. ठीक है. Does silicone injection वो फिलर में ही आता है? फिलर में आता है. ठीक है. फिलर की वो वही बात कर रहे थे. तो गोइंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड अर्लियर, तो वॉल्यूम लॉस के लिए तो फिलर्स हैं. ठीक है. फिलर्स अब हमारे पास सिलिकॉन तो खैर आपने बात की है, उसकी बात और करेंगे क्वेश्चन आंसर करने के बाद. लेकिन कोलेजन इस्तेमाल बड़े ज़माने से होती है. अब कोलेजन हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कोलेजन जो है वो इट्स नॉट अ वेरी गुड फिलर. काफ़ी लोगों को उसके रिएक्शंस होते हैं. अच्छा. और अब हैं हाइलुरोनिक एसिड और हाइड्रोक्सीएपेटाइट, इस किस्म के जो हैं ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. और इसके फिलर्स जिसके नाम आपने ट्रेड नेम सुने होंगे, जुविडम, रेस्टलेन, रेडियस, ये बहुत सारे अब आ गए हैं. They're all pretty much the same thing. Right. और डॉक्टर अहमद, अपनी जिस्म का फैट भी तो किसी दूसरे एरिया से निकाल के लगाया जाता है फेस पे, वो भी तो एक ट्रीटमेंट. That is the ultimate filler जिसको मैं कहता हूँ. अच्छा. क्योंकि उसका ये जो वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम के फिलर्स जो मैंने बताए हैं ये एक्चुअली अर्लियर एज में कर सकते हैं क्योंकि साइंस ऑफ एजिंग तो अर्ली से शुरू से होती है. ओके, तो यू टेक आप एक हिस्सा लेते हैं, एक हिस्से में से फैट निकालते हैं. ओके. सक करते हैं और वो डालते हैं फेस में या जहाँ भी डालना होता है वॉल्यूम डालते हैं. फेशियल फैट क्राफ्टिंग कहलाता है ना. ठीक है जी. अभी वी एक्चुअली हैव अ कॉलर ऑन द एयर. आई बिलीव हिज नेम इज डॉक्टर तला, कराची से. जी डॉक्टर तला, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी क्या हाल है आपके? वो जबरदस्त जी, जबरदस्त. First of all, I would like to congratulate you guys for such a great program right now. बहुत शुक्रिया. Thank you. और डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अहमद से भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू करूँगा कि ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है. और साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग दी डॉक्टर्स एथिक एंड पब्लिक, यानी कि पेशेंट रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दी डॉक्टर के डॉक्टर्स को कंसिडर किया जाए कि वी आर देयर फॉर देयर हेल्प, नॉट लाइक कि अगर कोई गलती हो जाती है या इमरजेंसी में वी आर लेट टू रिस्पॉन्ड देम, दे स्टार्ट फाइटिंग विद द डॉक्टर्स एंड एक्चुअली लाइक थ्रेटनिंग देम कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. तो इफ दैट्स पॉसिबल इस इशू पे प्रोग्राम करें. नहीं, डेफिनेटली आप इस पे भी आई थिंक थैंक यू, आपने हमारे नोटिस पे ये बात ली. इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि यू बीइंग अ डॉक्टर, मी बीइंग अ. नहीं, वो तो आज ही हमारे साथ हुआ है.
रिमेंबर एक साहब का फोन आया, उनको डॉक्टर अहमद से अपॉइंटमेंट चाहिए था. थैंक यू डॉक्टर तला फॉर योर कॉल. हमारे डॉक्टर अहमद से अपॉइंटमेंट चाहिए था, मैंने अटेंड किया और वो डॉक्टर अहमद का क्योंकि पूरा बिजी स्केड्यूल था, एंड आई टोल्ड हिम कि अभी नहीं है, और मैंने बड़ा पोलाइट सा उनको मैसेज लिखा कि वो अवेलेबल नहीं है और नेक्स्ट वीक जब आपकी वाइफ आएंगी तो आप बता दें तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. मैं वो जवाब सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ जो मुझे टेक्स्ट मैसेज में जो जवाब I don't know अगर ऑन एयर वो ऑन एयर we can't but I was shocked कि मतलब इस टाइप के लैंग्वेज वो क्या रहा है कि मतलब वो 4 लेटर वर्ड जिसको कहते हैं ना जो F से शुरू होता है, वही नहीं वो F से शुरू होता है. अच्छा, Can you believe that? कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलने पे Very sad, very sad. अब पता है इसमें I would say there's 2 issues with that. One, okay, generally society में हमारे वो culture में there's इतना वो सब्र नहीं है, we are जो SOPs होते हैं हम उसको पार करके ही बात करते हैं. एक तो that's a general issue, उसको काबू करना is not so easy. Second issue is yes, जितना litigation जैसे US वाली country में होता है ना against doctors, there is a whole regulatory system which you can argue whether it's good or bad, but it keeps physicians in line. Yeah, because there's no policing for physicians. And I think that actually brings me to the point. It actually comes to our discussion very nicely here. कि इन्होंने जो कहा कि डॉक्टर्स को मतलब कंसिडर करना चाहिए and all that is absolutely true. On the other hand, the other way should be important also, which is what you're saying. कि रेगुलेशन नहीं है. आप सोचें ये जो बोटॉक्स फिलर जिसकी हम बातें कर रहे हैं, लेजर्स वगैरह, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादा? डॉक्टर्स तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देयर आर people doing it who are even not even professionals, who are अब ये जो प्रोसीजर्स हैं सैलून्स में, स्पास में, इन सब जगहों पे इनको रेगुलेटरी बॉडी कौन चेक करेगी? यू नो दे आर नॉट डॉक्टर्स, तो कौन कोई है नहीं ना. अगर तो बेसिकली हमारे पे मतलब ओनस हम पे ही पड़ता है कि देखें एज पीपल वी शुड अंडरस्टैंड कि हम किसके पास जा रहे हैं, क्या कौन क्या कर रहा है, क्या ट्रेनिंग उनकी क्या है. सही ट्रेनिंग की बात है. बिल्कुल. अब अगर एनाटॉमी आपको ना पता हो किसी चीज़ की, आप सोचने के बस मैंने सुई डालनी है और उसमें फिल कर देना है या बोटॉक्स दे देनी है एंड दैट्स इनफ, वो तो मैं किसी को सिखा सकता हूँ डेफिनेटली. लेकिन द पॉइंट इज कि सही चीज़ क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये तो ट्रेनिंग से आती है. और ये ट्रेनिंग सही मतलब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दीज नॉन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो ये ट्रेनिंग. और स्पेशली मैंने देखा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में देयर इज अ टेंडेंसी टू गो ओवरबोर्ड, चाहे वो सर्जरी है चाहे वो बोटॉक्स है जो आप कह रहे हैं. मेरे वो प्रोड्यूसर सॉरी वो अभी ही इज सेइंग कि अभी एक और हमारे कॉलर हैं ऑन द लाइन, वो तमीजुद्दीन नाम है, कराची से. जी अस्सलाम वालेकुम तमीजुद्दीन. कैसे हैं सर आप? एब्सोल्युटली फाइन जी. अच्छा, आपका एक वो सवाल था कि बोटॉक्स के ट्रीटमेंट किस एज से कराया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल. ठीक से वो अराउंड 25 से स्टार्ट कर सकते हैं आप. We're going to the first right answer, right? Yeah. तमीजुद्दीन साहब सुनते रहें, या आंसर एक्चुअली सही नहीं है तो लेकिन सुनते रहें, आपको मिलेगा ये आंसर इस शो में. अच्छा, राइट. थैंक यू फॉर ओके जी. एंड राइट नाउ आई हैव टू अनाउंस के अबाउट जो हम अभी प्रोसीजर करने जा रहे हैं. बट डॉक्टर अहमद इसके आप वजह भी बताएंगे ना कि किस एज से शुरू करना चाहिए और क्यों 25 पे नहीं शुरू करना चाहिए. बिल्कुल. राइट नाउ लेकिन आपके साथ बहुत अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, तो मैं सारे अपने व्यूअर्स को अनाउंस करूँ. जैसे हम ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर ए जो हैं, आप एक इलेक्टिव प्रोसीजर कराने जा रहे हैं. इट्स आई गेस माइनर प्रोसीजर और बोटॉक्स एंड फिलिंग. जो कोई पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज नॉट माइनर. Okay, sorry. It is considered minor. No, this is very good. Let's have those pictures up. Okay जी. How much break do we have? We have very little time, then we're going to go to break, but I think बल्कि वो कह रहे हैं ब्रेक पे ही जाएं अभी. तो ठीक है. सो नाज़रीन, जो अभी मेरी चिड़िया जो कान में चिड़िया है जो वो कह रही है कि अभी ब्रेक पे जाने का वक्त है. वापस आएंगे तो यहीं पे टीवी के सामने, आई थिंक इट माइट बी अ फर्स्ट ऑन अ शो लाइक दिस, हम एक प्रोसीजर करेंगे आपके लिए लाइव. ज़रूर देखिएगा. स्टे ट्यून्ड. यू आर वाचिंग हेल्थ टीवी. दिस इज डॉक्टर्स आपके साथ. विल बी राइट बैक.